Hello everyone, মই আমাৰ Jamir Monga next block test someone will welcome কৰি আছে আৰু ইছমৰাম সালাম জনাই আছে তো আজি লাগা ভিডিও আছে বলে টেষ্ট লিভাৰ ডনেট সেৰব লাগা হ'ব তো লিভাৰটো একটা হেলদি আৰু ষ্ট্ৰং হয় গব কাৰণে লিভাৰ লাগা তাবইটো কোনটো আছে কলিটো এইটো বেছি হাৰ্ড আছে এইটো ক'বলে কিন্তু মানে মার্কেটে পাওয়া বেশি লিভার টনিক সেরপটো আছে না হলিবি মই আজি টপ 5 বেস্ট লিভার টনিক সেরপ লাও কব না লিভার do একটা মগলা বডি দে তা এটা ইম্পর্টেন্ট অর্গান একটা আছে না আর লিভার do বিয়া রাখি শুকরি তো মগলা খাও তো সব বিয়া নিচিনা আছে না পুক নালাকা হৈ যায় আৰু পুক পেট পেনি ফুলা নিচিনা বি থাকে আৰু তো আৰু একদম আলচি আৰু মেচুচ হৈ যায় না একদম সুস্তি গুণা থাকি যায় আৰু কি কব মানুহবোৰে কিবা ক'লে একদম কচা উঠা নিচিনা না ইনা কিচিম ওলাই যায় না আৰু তো লিভাৰ দলে মগনা খাওঁতে ক'তে আছে ক'তে থাকি ক'লে তো এইটো আপাৰ ৰাইট এটমেণ্ট থাকে না আৰু লিভাৰ লাগা কামটো কি আছে ক'লে তো এইটো কামটো বেছি আছে লিভার লাগা কামটো তার মগনা বডিতে কোনটো ফিল্ড করে আর বডিতে টক্সিন তো পেলাই দে না আৰু এইটো হেল্থ মেইনটেইন করে আর ব্লাড সুগার লেভেল বি মেইনটেইন করে দিন রাখে আর কি বেশি কিসম করে তাই না কামটো না তো এইটো কাৰণে সেই মগনা লিভার হলে সদায় হেলদি আর স্ট্রং রাখিবলে এইটো বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা আছে না আর লিভারটো খালি মুটু খান খা নলিটো পান তামোল সুপারি খান ইটো কাম খাবা লিভারটো পিয়া হৈ আছে ইনাবি নহয় না লিভারটো জাঙ্ক ফুড খাবা বি লিভারটো এফেক্ট হয় না ইনাকা কিসম কি খায় থাকতে লিভারটো এফেক্ট হৈ যায় তো আজি মই টপ 5 বেস্ট লিভার টনিক সার্ভ করব আর তার কম্পোজিশন ইউজ আর ডোজ ইটো কব तो चलो मैं स्क्रीन दी दिखाई लोगिना चाहो स्क्रीन दी दिखाई देखे तो अपने साइड दे तो चलो तो टॉप 5 बेस्ट लिवर डोनिक सर्व तो कौन तो आसे कोई शिकले टॉप 1 दे आइबो जिग्रेन इतो हमतात कंपनी लगा আছে इतो আৰু जिग्रेन कोना नाम तो किली दिसे बोले तो जिगर कोले तो लिवर के कोई तो सब मानव जानि राखिबो तो लिवर लगा बीमार सब पाल करे इतो कारण हे तो जिग्रेन कोना नाम दिया আছে तो इतो ला कम्पोजिशन तो मोर कोगिना ना जाबो इतो लंबा हो जाबो तो ताला यूज আছে हेपेटाइटिस जॉन्डिस फैटी लिवर सिरोसिस और लो एपेटाइट ताला डोज আছে adults 3 spoon TDS तो टी আছে बोले तो 3 times a day इतो 3 बार खाबो पारबो और बाचाकान 1 spoon PD 2 बार खाबो पारबो बाचाकान तो इतो आपने कामी किनाका खाय तावा कांतो सर्व कांतो इतो काबुली तो पेस्ट तो অলপ হালকা গরম পানি একটা কাপ দিয়ে হালিনা খাইলে হে বেশি ভালো আছে দে আর এইটো পাত নাখা আগে দিবি খাবো পারবো নলি তো পাত খা বিজি দিবি খাবলে পারবো তো চলো নাম্বার 2 দিয়ে যাব টপ 2 দিয়ে আছে এইটো সব মানুবা খাইনা টাকা আহা লাগা সার্ভ আর এইটো বেশি কামান আছে এইটো হিমালয়া কোম্পানি লাগা লি 52 তো এইটো লাগা কম্পোজিশন তো বেশি আছে দে অলরেডি মই তাতে ঠিক নাই ইউজ তো আছে শুলে হেপাটাইটিস অ্যালকোহলিক লিভার jaundice, liver cirrhosis, fatty liver, और low appetite. तो ताला दस আছে adults 10 ml PT morning evening, pacakan 5 ml PT morning evening. तो itu top 2 di aibo, aro top 3 di ase basically itu Amicure TS. तो ताला use to hepatitis, jaundice, fatty liver, low appetite and liver cirrhosis. ताला dose আছে adults 3 spoon TDS pacakan 1 spoon PD number 4 dia আছে levomine itu laga use আছে diabetes jaundice chronic fever kole fever beshi lamba hwa kan khabo paribo high blood pressure indigestion reduce liver toxicity tala dose আছে adults 3 spoon TDS pacakan আছে 1 spoon PD aro last dia আছে hipano ताला यूज तो ऐसे विश्ले मोगला बॉडी दे
toxin to reduce kuri dibo aru reducing inflammation tala dose ase 2 spoon TDS bacha kan ase 1 spoon PD to itu kan ase top 5 best liver tonic to itu kan takise top 5 best liver loss to to apni kan babi kundo kai saise aru kundo ba result bauti na itu bi moki bi comment section te koi dibi aru moi nimiti to itu number 1 to G-Grain to ase itu beshi power result de moi bi kai saise to apni kan bi nakai na takise kuli to kuno ba fatty liver takise kuli itu khai bi beshi bala ase result dibo aru itu bi te moi bi comment section te koi dibi de kuna janai de ase to ajala wi dibi mani korobo wi bala is like koi dibi share koi dibi aru kuno ba notun ase kuli subscribe koi dibi de kuna janai de ase to next video hello korobo bye bye